प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाच्यै नमः ओम पद्मावयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम शिशये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मयै नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम बुधावत्यै नमः ओम आदित्यै नमः ओम विद्यै नमः ओम त्रिपुरायै नमः ओम नित्यायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारण्यै नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्ष्यै नमः ओम क्रोधसंभवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघायै नमः ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम गर्भशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियायै नमः ओम पद्महस्तायै नमः ओम पद्माक्ष्यै नमः ओम पद्मसुन्दर्यै नमः ओम पद्मोद्भवायै नमः ओम पद्मनाभायै नमः ओम रमाकान्तायै नमः ओम गौर्यै नमः ओम पद्मिन्यै नमः ओम पद्मगन्धन्यै नमः ओम पुण्यगन्धायै नमः ओम सुप्रसन्नायै नमः ओम प्रसादरूक्ष्यै नमः ओम प्रभायै नमः ओम चन्द्रवन्दितायै नमः श्रियै नमः ओम प्रीतिपुष्करिण्यै नमः ओम शान्तायै नमः ओम शुक्लमाल्याम्बरायै नमः ओम श्रियै नमः ओम भास्कर्यै नमः ओम गोवर्ण्यायै नमः ओम मनोरोहायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम हरण्यै नमः ओम हेमवादन्यै नमः ओम धनधान्यगस्यै नमः ओम सर्वसिद्धये नमः ओम वरलक्ष्म्यै नमः ओम समुद्रतनयायै नमः ओम जयायै नमः ओम मंगलप्रदायिन्यै नमः ओम प्रसन्नाक्ष्यै नमः ओम नारायणसमाश्रितायै नमः ओम दारिद्र्यध्वंसयै नमः ओम सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ओम नवदुर्गायै नमः ओम महाकाल्यै नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ओम जय गुरु जगन माता की माता की जगन्नाथ माता की भवानी माता की दुर्गा माता की महाराज की महाराज की
మంచిగా నమస్కారం చేసుకోండి. శాంతం ప్రశాంతం. మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు, మీరు కంగారు పడితే కుదరదు. నమస్కారం చేసుకున్నారా? అగరబత్తులు వెలిగించండి. లేవా? స్వాములు మీరందరూ కూర్చోండి, లోపల అమ్మవారి దగ్గర చూపిస్తా. స్వాములు కూర్చోండి.